শুনবি ভাইজানের গজল তকবীরে নারায়ে তাকবীর। হ্যাঁ ওই রকম আওয়াজ ভাইজান শুনবা। ভাইজান তো উঠলে বলবে আরে মুসলমান ঘরে ছেলেরা বাচ্চারা তরুণেরা। এক্ষুনি এরকম করলে তো মানুষ সব একদম মানে ঘুমটুম সব ছেড়ে যাবে। তোর এই নামাজ দিচ্ছি কেন? তকবীরে নারায়ে তাকবীর। আরো জোরে হবে নারায়ে তাকবীর। সিলসিলায়ে হক ফুরফুরা শারি, সিলসিলায়ে হক ফুরফুরা শারি দাদা হুজুর পীর কেবলা নারায়ে তাকবীর। ফুরফুরা সিলসিলা জিন্দাবাদ, अब्बास भाई जान जिंदाबाद। फुरफुरा सिलसिला जिंदाबाद, दादा हुजूर जिंदाबाद। फुरफुरा सिलसिला जिंदाबाद, अब्बास भाई जान जिंदाबाद। फुरफुरा सिलसिला जिंदाबाद, दादा हुजूर जिंदाबाद। फुरफुरा सिलसिला अगल सुन्नतुल जमात जिंदाबाद। फुरफुरा सिलसिला जिंदाबाद, अब्बास भाई जान जिंदाबाद। फुरफुरा सिलसिला जिंदाबाद, दादा हुजूर जिंदाबाद। फुरफुरा सिलसिला फुरफुरा सिलसिला अगल सुन्नतुल जमात जिंदाबाद। तुम तेरे पाशे जीने अब्बास दिख भाई जान, तुम तेरे पाशे जीने अब्बास दिख भाई जान। राखो चोखेर नयन तारा, राखो चोखेर नयन तारा, तेरी मोদের आइकन। फुरफुरा सिलसिला जिंदाबाद, अब्बास भाई जान जिंदाबाद। फुरफुरा सिलसिला जिंदाबाद, दादा हुजूर जिंदाबाद। फुरफुरा सिलसिला अगल सुन्नतुल जमात जिंदाबाद। फुरफुरा सिलसिला जिंदाबाद, अब्बास भाई जान जिंदाबाद। फुरफुरा सिलसिला जिंदाबाद, दादा हुजूर जिंदाबाद। फुरफुरा सिलसिला अगल सुन्नतुल जमात जिंदाबाद। मदरसा मकतूब नॉलेज से जातिर जन्मे जारबदान। मदरसा मकतूब नॉलेज से जातिर जन्मे जारबदान। बाबी बिबाबिर समाधाने, बाबी बिबाबिर समाधाने, भाई जानेर আগমন। फुरफुरा सिलसिला जिंदाबाद, अब्बास भाई जान जिंदाबाद। फुरफुरा सिलसिला जिंदाबाद, दादा हुजूर जिंदाबाद। फुरफुरा सिलसिला अगल सुन्नतुल जमात जिंदाबाद। फुरफुरा सिलसिला जिंदाबाद, अब्बास भाई जान जिंदाबाद। फुरफुरा सिलसिला जिंदाबाद, दादा हुजूर जिंदाबाद। फुरफुरा सिलसिला अगल सुन्नतुल जमात जिंदाबाद। আল্লাহর পথে পথিক হয়ে চলেছেন যারা, আল্লাহর পথে পথিক হয়ে চলেছেন যারা। সম্মান তাদের উঁচু করেছে, সম্মান তাদের উঁচু করেছে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। ভাইজান হুজুর জিন্দাবাদ, আব্বাস ভাইজান জিন্দাবাদ। ভাইজান হুজুর জিন্দাবাদ, আব্বাস ভাইজান জিন্দাবাদ। ফুরফুরা সিলসিলা আলে সুন্নাতুল জামাত জিন্দাবাদ। ফুরফুরা সিলসিলা জিন্দাবাদ, আব্বাস ভাইজান জিন্দাবাদ। ফুরফুরা সিলসিলা জিন্দাবাদ, আব্বাস ভাইজান জিন্দাবাদ। ফুরফুরা সিলসিলা আলে সুন্নাতুল জামাত জিন্দাবাদ। মাশাআল্লাহ শুনলেন আব্বাস ভাইজানকে নিয়ে গজল। কিছু এবার ঘটনামূলক কালাম ইমরান ভাইয়ের মূল কালামগুলো শুনুন। আর এই মায়েদের রিকোয়েস্টগুলো অবশ্যই গেও ইমরান ভাই, ওরা আঁচলে করে বেঁধে রেখেছিল এইগুলো শুনবে বলে। তো যাই হোক এগোজি, তোদের ভাল লাগছে গজল? সত্যি তো না মিথ্যা কথা? সত্যি তো। এখন বর্তমান যে যুগ, এই যুগে বিশেষ করে এই আগেকার যে কটা বুড়ি আছে, এই যে বুড়িমা গজল আছেন ইমরান ভাই, হ্যালো, বুড়ির নাম করে সে ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে, বলছে বলিসনি, তাও বলবো বুড়ি